Siya ti Jojo Pascual, ngagnanaig dito'y Pamalyan Bira, 64 years old. My name is Christy Baptista from the Ili of San Nicolas. Dati nak nga OFW from Taiwan, nag-work na kapo JT 12 years. I'm Chriselle Angelica R. Biledo de Quillo, owner of Yuki Takoyaki. Takit madama ti pandemic, ket habira ka nga makaruar, kay paikit di makaruarin okay lang. Way back 2019 December, isu DJ nalpas DJ kontrata kapo ket nadanunak DJ pandemic idtoy Pilipinas. Ket that time ket masikognak pay ngamin. Ket agpampanunutak no anati mabalin nga i-put up nga business kasi no OFW ngamin ket ada DJ buteng ming agawid ti Pilipinas kasi hami amuno kasano kang mangrugi. Lalo idi nagawid na ket pandemic crisis iso nga nagrigat agpanunot. Before the pandemic, I'm just a full-time mom with my 2 kids having extra income by selling online and getting support from my mom abroad. But because of the pandemic, my mom came home and we needed a new source of income. That's why we started selling takoyaki. Muna nga napabakuna anak ket idi July, tapos nalpas ko idi August. Naurnos mit di proseso na apo, ket awan mit problema nakaalalisto. Pagsampit ko ket anak nga dete at idug ti pilahaan. Asikaswenda kami sigod. Di makunak di baksin si ket mayat met kanyak. Awan met ti marikriknak nga madiidi ununa na ganat may kadua. Tapos dakkel ti yaman ko ta apo inesponsoran ni Governor Matthew Marcos Manutok daytoy agas tayo. Yaman naklaunay kita na panunutan namit DJ para kadatang nga senior citizen. So nga ikalikagong tamit nga senior citizen nga magpabakuna ta hamit nga dakin para kadatamit lang daytoy. At the inted ti IN Nego Card inikanakam ti chance nga makarugi ti bukod mi nga negosyo. Nang ted dati pinagrogyanan mi ket DJ inted ti IN Nego Card ket nagpanunot nak no anat mabaling ko nga i-negosyo ket nagdakel nga intulong kanyak DJ IN Nego Card ket nag-start nak abo ti takoyaki business ken ninayunak pay ti corn dog ken lemonade kasi iso ti medyo sikat tatanga kang kanin ti tatao so nga agyaman nak kasi nagdakel nga tulong kanyak DJ nga inrogik nga negosyo. Tatakit adadigiti karubak pay nga matultulungak ka DJ nga negosyo nga inrogik na ikaksang kabasit nga trabaho isudaga po kadeti nga negosyo nga inrogik. First, it was hard, but with the help of PGIN support program, the buy-in, we are now known throughout the province. Agpabakuna kay apo tapno makaruar tayon. Hangkay mabuting nga agpabakuna taawang pulos mapaspasamak ti bagbagi tayon. May mayat marasalakniban daytoy bagbagi tayon no kaya tapay nga biag toy lubong. Talaga ka ti pandemic ket permi nga nagrigat talaga. Ti no amo talaga ti dumiskarte nagrigat ti agi-start sa totoo lang. Iso nga anaken ti government tayo no adapay ti chance tay nga mabaling nga tumulang nga kasalang jait na itulong kanyak tumulong kayo pay apo tapnon adu pay ti matulungan nyo akas padak hala nga as ex-OFW or digitay padak pay nga umili nga nababamet ti anada ti panagbiag da apo. We all know that this pandemic has become a challenge to each and every one of us, whether you're a parent, a businessman, or even just a simple citizen in this country. That's why I want to emphasize that our mindset should be hilaan pataas. Let us be united in supporting each other and also the government to fight against this unseen enemy. Let us not forget to follow minimum health protocol wherever we go and whatever we do in our everyday lives.
With this being said, I would like to request to our officials to continue the fight against COVID-19 and support us even with our small businesses through the continuation of buy-in program. On behalf of the people of the province of La Union, we are one with the Marcos family and the whole of Ilocandia as we commemorate today the legacy and life of former President Ferdinand Edralin Marcos. A dutiful leader and a visionary of the future, President Marcos rendered public service in the executive and legislative branches of the Republic of the Philippines with vigor and competence. During his time, our country has given more importance to the virtue of transformation. We have been enjoying the economic development and aggressive infrastructure programs he has worked hard for. These include nationwide network of roads and bridges, dams and power plants, hospitals and institutions, among others. Infrastructures that still stand until today. More importantly, President Marcos's passion and determination to serve the Filipino people was relentless, and this serves as our inspiration to continue to improve the quality of life of our people. As a sign of true leadership, he has and continues to inspire people to do good and be there for others, most especially the needy. He has always been an inspiration to us here in La Union in upholding the name and honor of the Ilocanos in spite of the adversities and challenges that come our way. Kas intayo celebraran iti aldaw a panagkasangay ni Apo Ferdinand Marcos. Ikararagmi iti natibtib kerpay a panagkaykaysa tayo ken iti sibubukel a pagilyan. May his legacy continue as we uphold unity and solidarity in the years to come. Juste Agnina, may God bless us all, may God bless Ilocandia, and may God bless our beloved Philippines. Ang buong bayan ng Ilocos Sur at lahat ng mga liga ng mga LMP, League of the Municipalities of the Philippines, ay nagkikisa sa pagbati sa kaarawan 104 na kaarawan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay sana sa pagdiriwang na ito ay maging makabuluhan sa lahat, sa ating lahat, sa buong bansa. Magandang araw po sa inyo lahat. Today, on this 104th birthday of the late President Ferdinand E. Marcos, it is most fitting to remember the numerous projects during his incumbency as Chief Executive of our country that benefits the Filipino people. One of the notable projects for irrigation that was implemented in the province of Ilocos Norte was the Pasigua River Multipurpose Project, which was conceived in two phases. Decades back, farmers, especially in northern Luzon, could only pray for the rain to sustain their crops, but such circumstances become a thing of the past. Thank you to the visionary leadership of our President. Happy 104th birthday, President Ferdinand Edralin Marcos. Ito ay kanyang ika-104 na taon gulang. At pagka dumarating sa ganyan punto, naalala ko po ang ating dating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos, dahil po sa mga ginawa niya dito sa probinsya ng Cagayan. Alam mo, maalala ko nung kabataan ko, hirap na hirap pumunta ng Manila.
dahil sa kalsada. Inayos niya yung Mahardika Highway, magmula Manila hanggang Apari, hanggang Sanchez Mira, hanggang so yan ang unang-unang maalala ko tungkol sa kanya. Tapos yung Buntun Bridge dito sa Tugigaraw, nagawa rin niya yan. Kaya malaking tulong po sa atin yan sa probinsya ng Cagayan. Hindi lang yan, yung Magapit Bridge na suspension bridge, sa panahon pa rin niya po ang pagpagawa niyan. Hindi lang po yan, yung Cagayan State University, dahil po nung panahon po ng ating dating Pangulong Marcos, ay pinaunlad niya lahat ng mga paaralan para sa pataas na college level. Kaya nandyan ang Cagayan State University. At sa ngayon, makikita naman natin yung vision niya about Port Eileen. Andyan na yung Port Eileen at ngayon gumagana na po para sa atin yan. Kung wala siguro yung Port Eileen na yan ngayon, maraming pa rin po tayong mga kapatid na taga-norte na walang trabaho. So ngayon at bukod dyan, yung pagpapalawik po rin po ng pagdating po ng electricity dito sa Cagayan, siya rin po ang nagparating dito. At yung airport natin, pinalaki niya po nung panahon niya. And finally, yun isang gusto-gusto ko na ginawa niya, kahit na po nandito tayo sa norte, ginawa niyang regional center ang Tugigaraw City sa pamumuno niya. Kaya gusto ko po siyang batiin na maligayang kaarawan po, mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. Maraming salamat sa mga dinala mong biyaya sa pag-unlad po ng probinsya ng Cagayan. Naimbaga daw kada kayo amin apo, kas may isa nga taga-Ifugao, ken pasado nga board member, vice governor, ken governor. Takal ti pagyamanan mi, iti nagado, ken naduma-duma nga proyekto, nga naimplemento ijay probinsya nga Ifugao, iti tiyempon ni Apo Ferdinand E. Marcos kas presidente iti Republika ti Pilipinas. May sara ito'y Apo nga dakal nga proyekto ket daytoy Magat Dam. Daytoy iti maysa nga kadakilan nga dam ito'y entero nga Asia, one of the biggest dams in the Asian continent. Ket sumaruno nga ibaybagak ket daytoy Banawi Hotel ken Youth Hostel. May samit laeng nga kadakilan o hotel dito Ifugao ken isut ti maysa nga pagyanan iti turista gan naed wenno local tourist nga may agpasyar sa Jai Banawi Rice Terraces. At damit laeng daytoy widening ken concreting iti kalsada manipod iti boundary ti province of Nueva Vizcaya ken Ifugao nga nagturong iti Banawi. Ken dagitoy naduma-duma nga Imelda type elementary school buildings nga naipatakder kadagitoy naduma-duma among munisipyo ti Ifugao. Kastamet dagitoy municipal hall buildings nga naipatakder metlaeng kadagitoy naduma-duma nga munisipyo nga isu ti pag-opisinahan dagitoy local officials agserbi kadagitoy tattao. Ken adu dagitoy irrigation facilities ken dagitoy farm to market roads ken timaudi nga maibaga kakabsat ket panggep daytoy hospital nga naaramid ditoy mismo nga lugar nga sigon iti istoryan ti tao daytoy ti lugar nga nagilumingan iti maysa nga lakay nga taga-Ifugao ken ni Apo former President Ferdinand Marcos iti tiyempo iti gubat iti Second World War. Ket dagitoy ti pagsayaatan nga naimplemento dito Ifugao iti tiyempo ni Apo former President Ferdinand E. Marcos. Diyos ti agnina ken God bless us all. Today, we remember a great man, a man
who had accomplished so much in his lifetime, and the future generation is reaping the fruits of his legacy. Kalinga was privileged to have been able to benefit from the undertakings during his presidency, some of which were the establishment of the former Kalinga Community College, now Kalinga State University. The school has been immensely valuable in providing education opportunity for the Kalingas, the Kalinga Paya Provincial Hospital, and Pinokpok Emergency Hospital, and the most notable one, our irrigation system through the historic Chico Diversion Dam. We, the Kalingas, will always be grateful. To a brilliant man, anak ni Amyanan, President Ferdinand E. Marcos, the man who defined progress as emanating from the very core of our being, as expressed in his famous line, "Sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan." It is an honor to greet you on your birthday. Manipod dito'y probinsya iti Kalinga, yebkas mi tinaimpusuan, nga panangkablao mi iti may kasangagasut, kat upat nga panagkasangay mo, Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Mabuhay Pilipinas! Sa nag-iisang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas na tumulong sa atin lahat ng mga Pilipino, pinagmamalaki natin lahat at ngayon po ay minana natin lahat ng mga kagandahang ginawa niya sa atin. Walang iba kundi si President Ferdinand E. Marcos. Ninong, happy birthday. We miss you so much at maraming salamat ho sa mga tulong po ninyong ibinigay sa movie industry, sa showbiz industry, which right now ako pong presidente. Maraming salamat po. Dahil po dyan kayo naging inspirasyon po namin sa lahat po pinakita nyo sa amin. At ngayon po ako naging Vice Governor dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Happy birthday to you, Ninong. Happy birthday. I love you. Diyos unay tegni na ken ka, Apo President Ferdinand Marcos. Nasaan nga gapuken ka? Ket saan kami nga nakaumay dito Hong Kong, ngay may nagupra. Ket dakkel nga tulong daytoy iti pamilya mi. Ti si Bubukel nga nakidingras Association of Hong Kong. Ket kablaawan da ka man nga road iti naragsak nga panagkasa.